ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ। ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਕਾ ਖੋਲ। ਇੱਕ ਮੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਵੈਨ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਵੇ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦੀਆ ਉੱਠ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਵਿਛੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ लहू भरी चनाब। जी नाजरीन, तो मैं हूँ सादिया गुल। नाजरीन, ज़ारा कदीर के बाद एक और हवा की बेटी अपने ससुरालियों के हाथों सफाकियत से कत्ल कर दी गई और नाम दिया गया खुदकुशी का कि इसने खुदकुशी की है। जी नाजरीन, तो मैं एबटाबाद के अब उन सहाफ़ी हजरात का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, उन फ्रेंड्स का जिन्होंने मुझे ये अपडेट किया वाक़या। नाजरीन, होता कुछ यूँ है कि मेहरुन्निसा जो कि 27 साला एक खूबसूरत और नौजवान लेडी डॉक्टर थी, डेंटिस्ट थी, और इसके अलावा अयूब टीचिंग हॉस्पिटल से वो FCBS भी कर रही थी, और इनकी शादी होती है बसीर दानिश से। नाजरीन, मेहरुन्निसा और बसीर दानिश दोनों का ताल्लुक एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से होता है, बड़े स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से होता है, और दोनों के जो वालिद हैं वो आला ओहदों पे तैनात हैं। अब नाजरीन, होता कुछ यूँ है कि जब मेहरुन्निसा और दानिश की शादी होती है तो मेहरुन्निसा के जो वालिद हैं वो अपनी बेटी के तहफ़्ज़ात को मद्देनज़र रखते हुए हक महर में 100 तोले सोना और G13 में एक कोठी जो जिसकी मालियत तकरीबन 9 से 10 करोड़ है, और इस्लामाबाद में रहने वाले जानते हैं कि वहाँ की प्रॉपर्टी कितनी महंगी है, वो दोनों 100 तोले सोना और कोठी अपनी बेटी के नाम हक महर में लिखवाते हैं। इनकी शादी को तकरीबन 3 साल हो चुके थे। हंसी खुशी ये लोग रह रहे थे, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। पहले ये सब इकट्ठे रहते थे, और कोठी का जो किराया है वो दानिश का कज़न मेहरुन्निसा के ससुर के अकाउंट में भेजता है। लेकिन नाजरीन, फिर कुछ बीच में इख्तलाफात हुए फैमिली में, और जो मेहरुन्निसा हैं वो एक अलग पोर्शन में शिफ्ट हो जाती हैं, अपने ही घर के एक पोर्शन में शिफ्ट होती हैं, और इसके अलावा वो अपने घर का सारा ख़र्चा भी खुद उठाती हैं। और जब बच्चे की विलादत होती है तो ज़ाहिर है बड़े अखराजात बढ़ जाते हैं, तो वो अपने ससुर से कोठी के किराए का मुतालबा भी करती हैं, और उसके बाद कुछ उनकी अनबन शुरू हो जाती है, और वो 4 नवंबर को अपने मेके आती हैं। तो अपने बाज़ाहिर तो वो हंसी खुशी होती हैं, और लेकिन वो अपने वालिद से अपने ख़दशे का इजहार करती हैं कि मुझे लगता है कि ये लोग मुझसे हसद करते हैं, मुझसे मेरा बच्चा छीनना चाहते हैं, पता नहीं क्यों मुझे इनसे कुछ अजीब सी फीलिंग आती है। अब नाजरीन, मेहरुन्निसा का एक देवर है शायान, उसकी शादी को तकरीबन 5 साल हो चुके होते हैं, और अभी तक वो औलाद जैसी नेमत से महरूम होता है। अब ये मेहरुन्निसा से तकाजा करते हैं कि वो 100 तोले सोना और कोठी ये वापस कर दे, जो हक महर में लिख के दिया था वो वापस कर दे। अब नाजरीन, आपको पता है एक चीज़ जब हक महर में लिखी जाती है, वो उस बच्ची के नाम थी, कोठी भी और 100 तोले सोना भी उसके पास था, तो उसकी ज़िंदगी में ससुरालियों के लिए नामुमकिन था उससे ये सब लेना। इसके बाद नाजरीन, होता ये है कि तकरीबन 7 नवंबर को जो दानिश है वो अपने ससुर अब्दुल रऊफ को कॉल करता है और कहता है कि देखें, मेहरुन्निसा ने खुदकुशी की कोशिश की है, घर में मामूली झगड़ा हुआ और उसने खुदकुशी की कोशिश की है, अभी उसकी हल्की हल्की सांस चल रही है। अब्दुल रऊफ साहब जो हैं वो बहुत परेशान होते हैं, और इतना परेशान होते हैं कि वो एकदम से उनकी कुछ समझ में नहीं आता, उनके पैरों के तले से ज़मीन निकल जाती है, और वो कहते हैं कि जी मेरी बेटी कभी भी खुदकुशी नहीं कर सकती। वो एक पढ़ी लिखी बाशऊर बच्ची है, वो कैसे खुदकुशी कर सकती है। बहरहाल वो परेशानी के आलम में जल्दी से अपने घर से निकले, लेकिन जैसे ही रास्ते में पहुंचते हैं तो उन्हें दानिश की कॉल आती है कि मेहरुन्निसा ख़त्म हो चुकी है। अब नाजरीन, जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वहाँ मेहरुन्निसा के ससुराल वाले डेड बॉडी देने से इनकार करते हैं, और खूब शोर शराबा होता है हॉस्पिटल में। और उसके बाद होता कुछ ऐसे है नाजरीन के अब्दुल रऊफ साहब अपनी बेटी की डेड बॉडी को ले के वापस पेशावर आ जाते हैं, और यहाँ आके वो अपनी बेटी की तदफीन कर देते हैं। अब होता ऐसे है कि जैसे ही वो तदफीन से फारिग होते हैं तो वो वापस एबटाबाद आते हैं, और वो अपनी बेटी
وہ کہتے ہیں کہ میری جب پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آتی ہے تو وہ بھی سسرالیوں کے خلاف جاتی ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ اس سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ خودکشی نہیں ہے بلکہ مارا گیا ہے. اور ناظرین وہ جو پوسٹ مارٹم ہے وہ ان کے پاس ہوتی ہے، عبدالرؤف کے پاس. وہ آ کے ایف آئی آر درج کرانا چاہتے ہیں، لیکن 20 دن لگ جاتے ہیں. وہ اپنی بیٹی کے قتل کی ایف آئی آر نہیں کٹوا پاتے. اس کے بعد باقاعدہ وہ عدالت جاتے ہیں، وہاں سے نوٹس لیتے ہیں. عدالت حکم دیتی ہے کہ ان کی بچی کی ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹے گی، ڈاکٹر مہر النساء کی ایف آئی آر کاٹی جائے. اس طرح ناظرین تقریباً 27 نومبر کو ایف آئی آر یعنی قتل کے 20 دن بعد ایف آئی آر جو ہے وہ کاٹی گئی. اب ناظرین جب ایف آئی آر کاٹے گی تو عبدالرؤف صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کو قتل کیا گیا، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی اس کے سسرالیوں کے خلاف جاتی ہے. اور اس کے بعد جو ان کے سسرالی ہیں اس میں ان کی ساس، نند، نندوئی، دیور، ان لوگوں کو پولیس اپنی حراست میں لے لیتی ہے. اور یہ لوگ اپنی بیل بھی جمع کرواتے ہیں، لیکن وہ بیفور اریسٹڈ جو بیل ہوتی ہے وہ بھی یہ جمع کروا دی، اس کے لیے بھی یہ عدالت سے کہتے ہیں، لیکن ان کی بیل جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ پولیس کسٹڈی میں ہے، اور پولیس کیونکہ 14 دن کا ریمانڈ لیتی ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ تقریباً پولیس فی الحال تو انہوں نے اس کا شوہر دانش جو ہے وہ بھی پولیس کسٹڈی میں ہے، اور کیس جو ہے وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے. اور جیسے ہی اس کیس کی اپڈیٹ مجھ تک آتی ہیں میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی. لیکن ناظرین میں ایک بات جو میں کہنا چاہوں گی، پتہ نہیں آپ میں سے کچھ لوگ میرے ساتھ ایگری کریں گے یا کچھ لوگ اختلافات کریں گے. دیکھیے سونا، چاندی، زیور، پلاٹ، کوٹھیاں، یہ ہماری بیٹیوں کی خوشیوں کی ضامن نہیں ہے. بعض دفعہ ہم اپنی طرف سے بڑے عقل مندانہ فیصلے کرتے ہیں، لیکن پھر بعد میں وہی چیز جو ہے وہ ہمارے لیے وبال جان بن جاتی ہے. اور یہ دیکھیں یہ کوئی جاہل لوگ نہیں تھے، یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے اور اعلیٰ عہدوں پہ فائز تھے. اور یہ دیکھیں کہ پیسہ کتنی بری چیز ہے، کہ ایک حق مہر کے لیے ان کو پتہ تھا کہ یہ اس کو راستے سے ہٹائیں گے، اس کو قتل کریں گے تو کوٹھی ہمیں واپس ملے گی اور سونا بھی واپس ملے گا، اس کی موجودگی میں ہمیں نہیں مل سکتا. تو ناظرین میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ اللہ سے دعا کریں خدا سب کی. اور ناظرین جیسا کہ یہ کیس ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے، انشاءاللہ جو بھی مجھے اپڈیٹس اس کی ملتی رہی میں آپ سے شیئر کروں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ سب بچے بچیوں کی حفاظت فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.